Ya Allah ya Tuhanku, bawa jantan dia masuk rumah nih ya. Mana jantannya? Wih ganteng menantu ibu nih. Ah boleh lah, ini boleh sama ibu nih. Bagus nih keturunan ibu nanti ini. Halo, oh ini ya yang kamu bawa. Oh ini menantu ibu nih nak. Oh ya Allah ya Tuhanku, ya ganteng-ganteng. Boleh nak, boleh. Pandai ya Ra kasih menantu sama ibu ya. Wah ini bagus nih keturunannya nanti. Bungkus. Ini boleh berbuka ya di rumah ibu. Berbuka kita di sini. Wih, ini kucing siapa ini? Oh, ganteng nih. Boleh nih jadi menantu ibu nih.